কুল লাগছে। টু কালার্স ইউ আর লাকি টু হ্যাভ ভালো। আর আরেকটা দেবো আমি তাড়াতাড়ি। गेस करो इसमें टाइम लगेगा क्या? ये वाला में टाइम लगेगा क्या? ये पीछे वाला लगाना है। हाँ उसको तो टाइम होना चाहिए, 10 मिनट टाइम देने से करता हूँ। करके देता हूँ। 10 मिनट्स What is it? कैसा निकल गया हुआ? कैसा निकल गिर गया? गया था। हमारा तो गिरते ही निकल, टैप भी गिर के निकल।